नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज एप्रिल मास 2 तारिख 2025 मसीहा बुधवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार को नाटक मंचस्थ हब। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटे रिक्वेस्ट, यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित ऑल नोटिफिकेशन मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी हिंगुला पीठ कमागड़ अंटिया जाजपुर रे आजिर मंचस्थ नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा इंद्र भुवन आज तार द्वितीय रजनी तरा बोई खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी दहीपुरु बारिकपुरु भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक सुंदर लगुछि जगा मंदिर। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी गोजाबंध महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार चतुर्थ रजनी बारुणी पड़िया इंदीपुरु केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा स्वर्ण महल आज तार तृतीय रजनी छ गाँ गुरुरी झाटिया कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक केते दुख दबु देरे कालिया। यात्रा स्वप्न महल आज तार द्वितीय रजनी नंदी गाँ जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक काल बैशाखी काल बैशाखी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रजनी मंगराजपुरु चौद्वार कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। अपेरा अशोक सम्राट आज तार प्रथम रजनी पतराजपुरु खईरा बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक रक्त संपर्क आजिर नाटक रक्त संपर्क। यात्रा दरबार आज तार प्रथम रजनी बटीरा मठ पाटकुरा केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक लुहरे लेखा मो जीवन गप। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी इरिबिणा एरसमा जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा डीएसपी दुर्गा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार द्वितीय रजनी कसबा साजनपुरु सोर बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक राजधानी रजनीगंधा। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी बालीमेद वासुदेवपुरु भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी सलार जलपोक केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा धौली आज तार प्रथम रजनी डीहसाही चौद्वार कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा रंगमहल आज तार प्रथम रजनी नखरा कटक रे
ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡାମରପୁର ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦାଢ଼ାପାଟଣା ବାରଙ୍ଗ କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେତାଳି ଗାଁ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୁରଣ ଶାସନ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଧନ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଜଘାଟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପାଇକରାପୁର ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସାଇଁକୋଳୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଆଁର ଚତର ବିନ୍ଧା ଛକ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଡ଼ବାଙ୍ଗର ଗୋପପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।